बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम कहते हैं आपको। हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पे। ये भी एक छोटा चैप्टर है, कौमी यकजहती और सालमियत के बारे में। थोड़े से शॉर्ट हैं और थोड़े से लॉन्ग हैं, मज़ेदार चैप्टर होते हैं जी, छोटे छोटे। तो पहले इसकी एक्सरसाइज करते हैं, फिर अंदर से निशान लगाते हैं। सारे हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर ठीका या टिक का निशान लगाना है। पाकिस्तान में कौन सा जमाती निज़ाम राइज है? पाकिस्तान में कसीरुल जमाती निज़ाम है, बहुत सी जमातें हैं। लेकिन अमेरिका में 2 जमाती निज़ाम है, सिर्फ 2 ही पार्टीज़ हैं। एक चाचा ट्रंप वाली पार्टी थी और दूसरी जनाब इस वक्त बाइडन साहब वाली पार्टी है। एक को डेमोक्रेट्स कहते हैं और दूसरे रिपब्लिकन है। लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह चाइना है, चाइना कसीर जमाती है, यक जमाती। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पार्टी, कसीर जमाती निज़ाम है। पाकिस्तानी कौमियत की वाहिद बुनियाद इस्लाम है। बिल्कुल ठीक, वाहिद शय जो मुश्तरक है हमारे पूरे मुल्क के लोगों में, वो इस्लाम। पाकिस्तान में किस निज़ाम की जड़ें बड़ी मजबूत और गहरी हैं? जागीरदाराना निज़ाम, जिसको फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, वो बहुत ही मजबूत है यहाँ पर। क्या में पाकिस्तान से लेकर 1956 तक कितने इलेक्शन हुए? एक बार भी इलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर खुद समझ लें, जब पाकिस्तान बनने के पहले 9 साल तक कोई आइन नहीं बना, कोई असम्बली नहीं आई, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर हमारे मसाइल शुरू में से ही बनने शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान में 1958 में कौन सा अहम वाक़या पेश आया? मार्शल लॉ लग गया। पहला आइन बना, असम्बली इलेक्शन होने जा रहा था कि साथ ही मार्शल लॉ का ऐलान हो गया। मंदरजा झैल के मुख्तसर जवाब दीजिए। जी बिल्कुल जवाब दे देते हैं जनाब। कौमी यकजहती का मफहूम वाज़ेह करें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। किसी कौम के अंदर यकजहती और सालमियत के पाए जाने का मफहूम यह है कि वो कौमी बामी मुनज़्ज़म हो, इसके अंदर इख्तिलाफ़ात नाम की कोई चीज़ ना हो, इसके ख़यालात एहसासात में हम आहंगी हो, हर फर्द दूसरे अफराद के लिए, हर ग्रुप दूसरे अफराद के लिए कुर्बानी, खलूस, इश्तराक के अमल का जज्बा रखता हो। बड़ी ज़बरदस्त बातें मगर मुश्किल काम। कोई मुल्क इस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक इसके शहरियों के दरमियान हमदर्दी, तावन और इशारा मोहब्बत के जज्बात मुजज़्ज़न ना हो। अहमियत भी बीच में ही आ गई और इसकी डेफिनेशन भी बीच में कवर हो गई। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला सूबाइत परस्ती का खात्मा कैसे मुमकिन है? पेज 94। असबियत, सूबाइत परस्ती यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जवाब यहाँ से करेंगे। खात्मा लिखा हुआ है। इन तकरीबी कुव्वतों और तफरका पर और रुझानात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि कौमी यकजहती सालमियत के जज्बात को फ़रोग़ दिया जाए। ये सिर्फ हुकूमत की कुव्वत से ही मुमकिन है, क्योंकि शरपसंद अनासर को दलील के बजाय ताकत की ज़बान से बात समझाने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा यहाँ पर आप एक लाइन बता दें, मिसाला लगा दें। आप यहाँ से शुरू करें। कौमी यकजहती सालमियत को तबाह करने वाले अनासर में सूबाई परस्ती का फितना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। ये करने के बाद इन तकरीबी कुव्वतों और तफरकाबाजी। अब ये जवाब मेरे ख्याल में पूरे 2 नंबर का साथ हो सकता है। बोर्ड वाला खुश होकर सैल्यूट भी लगाए। इस्लामी रियासत कैसे एक मिसाली स्टेट या रियासत बन सकती है? पेज नंबर 95। लो जी, इस्लामी रियासत एक मिसाली रियासत होती है। बिल्कुल सही है। इसमें कौमी वहदत सालमियत के नुक़्ता नज़र से इसके अंदर बसने वाले तमाम अक़लियतें, यानी जिस तरह पाकिस्तान में गैर मुस्लिम है, वो भी मुतमईन और महफूज होती हैं। इनकी ज़िंदगी हर लिहाज से काबिल रश्क होती है, आइनी तौर पर और अमलन भी इन पर जान माल, इज़्ज़त अबरू, रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़, अक़ीदे और मज़हब की मुकम्मल आज़ादी है। आप क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर 11 अगस्त वाली मशहूर आलम देख सकते हैं। मैट्रिक में आपने वो तकरीर पढ़ी है कि यहाँ पर हर शख्स आज़ाद है, चाहे उसका कोई भी मज़हब हो, रियासत का उससे कोई तल्लक नहीं होगा, वो अपने मज़हबी मामलात में मुकम्मल आज़ाद होगा। इनको हुकूमत के क़िद्दी मनसब पर फायज भी किया जाता है और किया जा रहा है। हमारे इवन सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक़ चीफ जस्टिस है, जस्टिस भगवान दास, वो भी गैर मुस्लिम अक़लियत से थे। माश के दरवाजे खुले हुए हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, पूरी रवादारी से बर्ताव किए जा रहे हैं। मसाइल मामलात को समझने में पूरी हमदर्दी और दिलजमी से काम लिया जाता है। कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए ज़राए इब्लाग़, टीवी, सोशल मीडिया, इनका क्या किरदार है? न्यूज़पेपर्स, किताबें, ज़राए इब्लाग़, कम्युनिकेशंस, मास कम्युनिकेशन। 97। ज़राए इब्लाग़ का किरदार, द रोल ऑफ मास मीडिया। कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए ज़राए इब्लाग़ का अहम किरदार है, क्योंकि लेकिन शर्त यह कि इनका इस्तेमाल सही खतूत पर किया जाए, सही रिपोर्टिंग की जाए, ताकि लोगों में जज्बा वतनी पैदा हो, इस्लामी क़ुव्वत और इस्लामी सीरत के किरदार को फ़रोग़ हासिल हो। चुनांचे अखबारात, रसायल, रेडियो और टेलीविज़न पर यह फ़र्ज़ आयद होता है
کہ وہ قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے اپنے وسائل کو صحیح طور پر بروئے کار لائیں۔ پاکستان میں جمہوریت کی کامیابی کیسے ممکن ہے؟ پیج نمبر 97، یہی پیج ہے، آخری لائن جہاں پر سوال اور کتاب کا چپٹر ختم ہو رہا ہے۔ جمہوریت کی کامیابی اور ملک کی سالمیت لازم ہے، ملزوم ہے کہ راج الوقت جماعتوں کی تعداد کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ صرف وہ کہہ رہا ہے کہ جو مین سٹریم جماعتیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے، جو کہ ملکی جماعتیں ہیں، جو کہ چھوٹی علاقائی جماعتیں، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس کے لیے اسلام پر مبنی ضابط اخلاق ترتیب دی جائے تاکہ وہ اس پر عمل پیلا کر ملک کی اساسی طور پر مستحکم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے منشور بھی اسلامی اقدار کی روشنی میں مرتب کی جائے۔ ہماری بقا اور سلامتی صرف اسلام میں ہی مضمر ہے، یہی ہماری زندگی اور کامیابی کی معراج ہے۔ لانگ کوسچن ہے پہلا، تین ہی ٹاپک، تین ہی لانگ سوال۔ قومی یکجہتی کی اہمیت واضح کیجیے، جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے 93 سے لے کر 95 تک شروع ہو رہا ہے جی، یہاں سے اہمیت بیان کریں۔ لانگ نمبر 1، سب سے پہلے نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ ہماری بنیادی چیز پاکستان اسلامی نظریے کے تحت قائم ہونے والا دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے۔ صوبائیت پرستی کا خاتمہ، اس میں ابھی ہم شارٹ کوسچن بھی پڑھ چکے ہیں۔ معاشی خوشحالی ضروری، اس کے لیے بڑا ضروری ہے معاشی خوشحالی کے لیے۔ جمہوریت کی ترقی، یہ بھی اس سے بھی اہمیت ہوتی ہے۔ دفاعی طور پر ملک مضبوط ہوگا اگر یکجہتی اور ہوگی سالمیت ملک کے اندر، تو اسلامی تہذیب و ثقافت کی ہم بہتر طور پر حفاظت کر سکتے ہیں اپنے ورثے کا، اور فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی خطرناک زہر ہے جو ہمارے معاشرے کے اتحاد کو پارا پارا کر رہا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب مکمل۔ یہیں سے لانگ نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، اسلامی اسٹیٹ میں قومی یکجہتی اور سالمیت کی وضاحت کریں۔ دونوں چیپٹر یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ یہیں سے سٹارٹ کریں گے، پہلی لائن سے سٹارٹ کرنا ہے اب آپ نے، اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اور آخر سوال یہاں پر ختم ہو جا رہا ہے۔ یہیں سے پھر ہمارا آخری سوال شروع ہو رہا ہے، قومی یکجہتی کے مسائل کیا ہیں اور ان کے مسائل کا حل بیان کریں۔ تو جناب ساتھ ہی مسائل، ساتھ ہی ان کا حل ہے۔ ناقص نظام تعلیم، تباہی ہے بالکل، اور آگے اس کو جناب حل بھی آ گیا، تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے۔ جگیدرانہ نظام MCQ ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کے آگے حل کیا ہے؟ یہ نظراتی سروں سے انحراف کیا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ انتخابات سے پہلو طے کی جا رہی، انتخاب وقت پہ نہیں ہوتے ہیں جو جلدی ختم ہو جاتے ہیں حکومتیں، جیسے پاکستان کا پہلا الیکشن ہم پڑھ چکے ہیں 1956 تک نہیں کرایا گیا تھا، ہوا تو 7 الیکشن لگ گیا۔ ذرائع ابلاغ کا کیا کردار ہے؟ وہ مثبت کردار ہونا چاہیے۔ کثیر جماعتی نظام میں بڑا مسئلہ ہے، پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں پر بہت زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں کئی علاقائی جماعتیں ہیں، ان کو قومی جماعتیں نہیں کہا جا سکتا۔ بہت کم ایسی جماعتیں ہیں جو مین سٹریم جماعتیں کراتی ہیں، جن کے چاروں صوبوں میں ووٹنگ ہوتی ہے، پارٹیز ہوتی ہیں، اور جمہوریت کی کامیابی کے لیے۔ تو یہ سوال یہاں پر مکمل، یہیں پر ہمارا چیپٹر بھی مکمل۔ ایک چیپٹر رہ گیا، چیپٹر کی شکل دیکھ لیتے ہیں۔ بڑے زبردست چیپٹر بھائی، لیکن لمبا چیپٹر ہے۔ میرا دل تھا کہ میں ساتھ ہی ویڈیوز بناتا، لیکن مجھے اس کے لیے 2 دن چاہیے انشاءاللہ۔ 2 دن کے بعد اس کی ویڈیو بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر فرسٹ ایئر شروع کریں گے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا، مگر اس سے پہلے دنیا گول ہے۔ تو پھر اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔